Oke, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini atau pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai opinion and thought. Pastinya kalian sudah pernah mendengar what is opinion and what is thought. Atau mungkin saja kalian sudah pernah membahas ini ketika kalian di SMP. So, for the first, we will talk about the definition of opinion. So, what is an opinion? An opinion is the way how you feel or think about something. Jadi opini itu adalah bagaimana cara kamu merasakan atau berpikir tentang atau terhadap sesuatu. And your opinion is based on your perspective. Dan opinimu itu berdasarkan bagaimana sudut pandangmu terhadap benda atau sesuatu. So, there are 3 points that we focus on. Jadi ada 3 poin yang kita fokus dalam materi ini, yaitu yang pertama, asking an opinion. So, how you ask an opinion. Jadi, yang pertama itu adalah bagaimana cara menanyakan pendapat. And the second one is giving an opinion. Bagaimana cara memberikan pendapat. Kemudian, and the last is the response. Bagaimana merespon dari pendapat yang telah diberikan. It can be agreeing or disagree. Jadi, bisa saja setuju maupun tidak setuju. Well, for the first is asking opinions. Jadi, untuk yang pertama adalah menanyakan pendapat. There are some expression that you can use for asking opinions. So the first one is, what do you think about blah blah blah? And the second one is, what is your opinion? And then, what is your point of view? And the fourth is, have you got any thought on this? And then, do you have any views on this? And the last is, do you have any idea? Jadi ada beberapa ekspresi yang bisa kamu gunakan untuk menanyakan pendapat pada orang lain. Itu yang pertama, what do you think about? Kemudian yang kedua, what is your opinion? Jadi apa pendapatmu? Yang ketiga, what is your point of view? Sama juga apa pendapatmu, cuma beda di vocabulary use-nya. Kemudian yang keempat, have you got any thought on this? Kemudian, do you have any views on this? And last, dan terakhir, do you have any idea? Jadi semua expression itu bisa kamu gunakan untuk menanyakan pendapat. Oke, kemudian selanjutnya yaitu giving opinions atau memberikan pendapat. Jadi ada beberapa cara untuk memberikan pendapatmu. So, for the first is personal point of view. Jadi, personal point of view itu adalah bagaimana cara kamu memberikan pendapat berdasarkan sudut pandang pribadimu. Jadi, berdasarkan sudut pandangmu, kamu memberikan pendapatnya. So, you can use some expressions such as, in my opinion, blah blah blah. And then, I think, blah blah blah. Personally, I think, blah blah blah. In my experience, blah blah blah. Or, I strongly believe that, blah blah blah. Or, from my point of view, blah blah blah. Jadi secara personal
ketika kamu ingin memberikan pendapat, kamu bisa menggunakan beberapa ekspresi yang ada di sini, seperti in my opinion, I think, personally I think, in my experience, I strongly believe that, from my point of view. Jadi kalian bisa menggunakan itu ketika kalian ingin memberikan pendapat berdasarkan sudut pandang kalian sendiri. And the second one is general point of view. You can use some expression such as some people says that, or some people believe, blah blah blah. Of course, many argue, blah blah blah. Or while some people believe, blah blah blah. And the last, the majority agree with, blah blah blah. Kemudian yang kedua yaitu general point of view. Jadi general point of view ini digunakan untuk ketika kalian ingin mengungkapkan atau menyatakan pendapat berdasarkan pandangan banyak orang. Jadi kebanyakan orang berkata seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan expression some people say that, blah blah blah. Some people believe, blah blah blah. Of course, many argue, blah blah blah, while some people believe, blah blah blah, or the majority agrees with, blah blah blah. Jadi ini adalah ekspresi yang digunakan ketika kalian ingin menyatakan pendapat berdasarkan banyak orang. Jadi kebanyakan orang memiliki pendapat yang sama seperti kalian. Kalian bisa menggunakan ini. Okay, the next is how to respond. It can be agree or disagree. Okay, when you're agreeing an opinion, you can use some of expressions like of course, or this is absolutely right, or I agree with this opinion, or I think so too. You can also use that's a good point, or maybe you can use I agree, I never thought that. Kemudian, ketika kamu tidak setuju dengan pendapat orang lain, you can use some expressions such as I disagree with you, or you can use I think you are wrong. Atau mungkin kalian bisa menggunakan I'm sorry, I don't agree with you, or I don't believe that. Atau kalian juga bisa menggunakan by this I mean blah blah blah. Kemudian kalian juga bisa menggunakan that's not the same thing at all. Atau kalian juga bisa menggunakan I don't think so. Okay, you can agree or disagree with others' opinion as long as you have a reason for your opinion. Jadi kamu bisa saja setuju ataupun tidak setuju dengan pendapat orang lain selama kamu punya alasan atas pendapatmu. Jadi kamu setuju dan berikan alasannya. Ataupun kamu tidak setuju, kamu harus memberikan alasan kenapa kamu tidak setuju, kenapa kamu setuju. Kamu bebas berpendapat apapun asalkan ada alasannya. Well, I will give you an example. Alan. Hey Step, what did you think of the new Terminator film? Step. Well, in my opinion, it wasn't as good as the older one. I didn't find the storyline believable. Alan? Yeah, true. It was strange. Jadi, dalam percakapan
atau dalam contoh percakapan ini, Alan berkata, "Hey Step, what did you think of the new Terminator film?" Untuk kalimat yang di bold berwarna biru ini merupakan asking opinion. Jadi Alan bertanya kepada Step, apa pendapatmu tentang film Terminator yang terbaru? Kemudian Step berkata, "Well, in my opinion, it wasn't as good as the older one. I didn't find the storyline believable." Nah, ketika Step berkata, "in my opinion," pada kalimat ini, kata yang di bold hitam itu menyatakan pendapatnya Steph giving an opinion. Sudah. Kemudian Alan menjawab lagi, "Yeah, true, it was strange." Nah, pada kalimat yang berwarna merah, ini menyatakan bahwa Alan setuju, agreeing with Steph's opinion. Sudah paham? Bagaimana dengan penjelasan di atas? Jika sudah paham, selanjutnya adalah tugas assignment. Jadi tugasnya adalah please give your opinions and thoughts based on the situation that is given. Jadi tugasnya adalah tolong atau silakan berikan pendapat berdasarkan situasi yang diberikan. Jadi di bawah nanti akan diberikan beberapa situasi dan silakan kalian memberikan pendapat kalian masing-masing. So the first task is, what do you think about studying from home? Do you agree if the learning process will be done by daring until next year? Why? And please give your reason. Next, the second situation is, if the condition is back to normal, you can go to school, then the school has new rules, and one of its rules is you are not allowed to bring your handphone to school. Do you have any views on this? And please give your reason. And the last situation is, nowadays, many students smoke. Sometimes they bring their own cigarette to school. So, what do you think about that? Okay, that's all about asking and giving opinion and the respond. Good luck and have a nice day. Thank you.